बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, नवंबर का महीना इमरान खान साहब के लिए बड़ा अहम महीना दिखाई दे रहा है, इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की मौजूदा हालत पे थोड़ी सी बात कर लें कि यहाँ पे अब पता नहीं निज़ाम चल कैसे रहा है कि जिसको दिल चाहे उसको उठा लो, कभी सड़कें बंद कर दो, कभी कंटेनर्स लगा दो, सड़कें खोद दो, ट्विटर बंद कर दो, यूट्यूब बंद कर दो, इंटरनेट पे जो है वो पाबंदी लगा दो और इंटरनेट की लोड शेडिंग कर दो। पाकिस्तान में अजीबोगरीब तरह की चीज़ें चल रही हैं। और दूसरी जानिब खबर, जो कल की खबर थी, वो खबर क्या थी कि जनाब मरीम नवाज साहिबा ये फरमा रही हैं कि नवाज शरीफ IT सिटी में आलमी इदारों और बैन अल-अक़वामी यूनिवर्सिटियों के कैंपसेस कायम किए जाएंगे। फिर जनाब मजीद उन्होंने कहा कि जो नवाज शरीफ IT सिटी है, नौजवानों की तरक्की के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी साबित होगा। नवाज शरीफ IT सिटी में आलमी IT इदारे और बैन अल-अक़वामी यूनिवर्सिटियों के कैंपस कायम किए जाएंगे। फिर मजीद जनाब वो फरमाती हैं कि आलमी जो जो हफ्ता शुरू हुआ ना जी, आलमी हफ्ता बराए साइंस, और उस पे अमन का जो पैगाम उन्होंने दिया, उसमें वो कहती हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की का जरिया और पुरअमन खुशहाल मुआशरे की बुनियाद है। तरक्की का राज साइंस और टेक्नोलॉजी में पिन्हा है। नौजवानों को खुद रोजगार के लिए इंटरनेशनल जॉब मार्केट के तकाज़ों के ऐन मुताबिक जदीद IT ट्रेनिंग दी जाएगी। फ्रीलांसर्स के प्रोफेशनल पोटेंशियल को मजीद मुफीद बनाने के लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी फ्राहम की जाएगी। तो जनाब, ये खबर है जो कल की खबर थी, जिसमें मरीम नवाज साहबा जो है वो अपने एक पैगाम में साइंस की बड़ी, IT की बड़ी जो है वो अफादियत बता रही थी कि बड़ा फ़ायदा है जनाब इसका। लेकिन आज की जो खबर है वो इनके मुंह पे, अगर आप ये कहें कि उल्टी चपेड़ है, कि जिस तरह की ये बातें करते हैं अगले दिन ही इनके बोल इनके गले पड़ जाते हैं। कल वो भी IT की तारीफें कर रही थी, और आज पाकिस्तान के अंदर ये खबर भी आ गई कि जो VPNs हैं, क्योंकि इससे पहले ट्विटर बंद किया गया था, और ट्विटर बंद करने के साथ साथ जो वीलॉगर्स थे, जिन जो हुकूमत के साथ इख्तलाफ करते थे, जिनकी बातें इनको पसंद नहीं आती थी, उनके यूट्यूब्स पे भी वो फायर वॉल वाले भी सारे मामला आए, और जिसको वो उज़मा बुखारी साहब फाइबर वॉल भी कहती रही हैं। तो वो मामला भी आए, उनके जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनकी एक्सेस को कम किया गया। अभी भी बहुत से वीलॉगर्स हैं जो हुकूमत के बयानिए से इख्तलाफ करते हैं, उनकी वीडियोस बगैर VPN के नहीं चलती। ट्विटर पाकिस्तान में बगैर VPN के नहीं चलता। हालांकि हमारे जो वजीर हैं, जो वजीर आजम साहब हैं, खुद भी वो, और जो इनके सारे हवारी हैं, वो खुद भी ट्विटर यूज करते हैं। वो ट्वीटों पे लोगों की बातें भी करते हैं, लेकिन इनको शायद शर्म नहीं आती कि ये VPN लगा के ट्विटर यूज कर रहे हैं। फिर ट्विटर का इन्होंने बहाना ये किया था कि जनाब हमने आज़ादी इज़हार राय पे पाबंदी नहीं लगाई, हम कुछ वो कंटेंट, इस तरह का जो अडल्ट कंटेंट जिसको कह सकते हैं, या फिर दहशतगर्दी के जो मामला हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं अब ये किसको दहशतगर्दी बोलते हैं या किस चीज़ का इनको डर है। खैर, अब पहले ट्विटर पे पाबंदी लगी, यूट्यूब का भी इन्होंने ये हाल किया, फिर इंटरनेट हर जलसे से पहले बंद कर दिया जाता था, और जो आम सर्विसेज हैं, डाटा सर्विसेज जिनको कहा जाता है, जो किसी भी मोबाइल नेटवर्क पर इंटरनेट चलता है, उसके किसी जलसे से पहले या किसी रैली से पहले, किसी एहतजाज से पहले, ये उस पे जो मीडिया सर्विसेज हैं वो बंद कर देते थे कि बगैर VPN के वो यूज़ नहीं होती थी। और अब मामला ये है कि जनाब VPN को भी बैन कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर, और सिर्फ जो परचेज्ड VPN है वो पाकिस्तान के अंदर शायद चलेंगे, लेकिन वो जो फ्री VPNs थे वो पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिए गए हैं। और आज बहुत से जो नेटवर्क्स हैं उनके अंदर उनके ऊपर दोबारा से एक बार फिर वही मसला आया। हालांकि अभी समझ नहीं आ रही, ना कोई जलसे की कॉल है, ना कोई एहतजाज की कॉल है। वक्ती तौर पे क्या ऐसा इशू चल रहा है कि ये फिर मजबूर हुए और इनको डाटा पे वो मीडिया सर्विसेज बंद करनी पड़ी। खैर, ये वो चीज़ें हैं कि एक जानिब आप IT की इफादियत बता रहे हैं, और दूसरी जानिब जनाब आप क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसर जो पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बार बार इंटरनेट की बंदिश जिस तरह की इस हुकूमत के दौर में देखी गई है, इससे पहले पाकिस्तान में इतनी बुरी तरह से जो IT के ऊपर और इस जो फ्रीलांसर्स हैं उनके ऊपर इतना बुरा हमला पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन हमेशा से इनका वतीरा यही है, ये बातें कुछ और करते हैं, बोल कुछ और बोलते हैं। स्मोक की भी अगर बात करें तो एक जानिब लाहौर के अंदर ग्रीन लॉकडाउन लगाया हुआ है, लेकिन अभी भी वहां पे अगर देखा जाए तो कोई खातिर खा इंडस्ट्रियां भी वैसी चल रही हैं, बसें भी धुएं मार रही हैं, गाड़ियां भी धुएं मार रही हैं, रिक्शे भी चल रहे हैं। और लाहौर का जो हाल है अभी भी, आज भी लाहौर दुनिया में जो आलूदा तरीन शहर वो आज भी करार दिया गया। और उधर से जो पंजाब की वजीर आला हैं, जो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से में बैठती हैं,
لیکن اب وہ کھلی ہوا میں سانسیں لے رہی ہیں، وہاں پہ جا کے جناب وہ واک کرتی تصویریں بھی بھیج رہی ہیں کہ آپ بھیڑ بکری ہیں، آپ جو مرضی کریں، دیکھیں ہمارے پاس ہمارا گلا خراب ہے، ہم علاج کروانے آئے ہیں، ہم جو ہے وہ کھلی ہوا میں سانس لیں گے۔ خیر یہ باتیں ہوئی آئی ٹی کے ساتھ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اب بات کرتے ہیں دوبارہ عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے۔ تو جو نومبر کا مہینہ ہے وہ اس لیے بہت اہم ہے کہ ایک تو کل مطلب آج 11 نومبر ہے، اور 11 نومبر کو 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ بھی کیس اپنے اختتامی مراحل میں ہے، اور اس کی بھی سماعت ہوگی۔ اس کے بعد 12 نومبر کو عمران خان صاحب کی توشہ خانہ 2 کیس کے اندر جو بریت کا فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ بھی جو ہے اپنے اس کا بھی فیصلہ سنا دیا جائے گا 12 نومبر کو۔ اب اس کے بعد اگر بات کریں تو اہم بات یہ ہے کہ وہ جو باتیں چل رہی ہیں نا کہ عمران خان صاحب کا فوجی ٹرائل کرنا ہے، یا عمران خان صاحب کو کا کورٹ مارشل، یا اگر وہ نہیں مانتے، وہ بات نہیں مانتے، اچھے بچے بن کے نہیں دکھاتے، تو ان کو دوسری طرف جو ہے وہ مزید ڈرانے کے لیے فوجی ٹرائل کی جانب ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جناب ان کا فوجی ٹرائل کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں نورین نیازی صاحبہ، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست دے رکھی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کا فوجی ٹرائل کیا جائے گا، اور شاید کسی اور کیس میں جو کیس ابھی بتایا نہیں جا رہا اس کے اندر ان کی گرفتاری بھی ڈال لی جائے۔ تو انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں ان کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی، اور کل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ کیا تفصیلات آتی ہیں کہ عمران خان صاحب پر ٹوٹل کتنے کیسز ہیں۔ کہ جس طرح آپ کو بتایا کہ بظاہر تو ابھی آج جس طرح فیصل چودھری صاحب نے بھی بات کی کہ توشہ خانہ کیس، 190 ملین پاؤنڈ کیس، اور 9 مئی کے حوالے سے چند کیسز ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، اس کے علاوہ کوئی بظاہر کیس دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن کل اگر وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ تفصیلات طلب کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے ان چیزوں کا تعین کیا جائے گا کہ کیا عمران خان صاحب کے معاملات جو ہیں وہ فوجی ٹرائل کی جانب جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یا نہیں جاتے دکھائی دے رہے، کیونکہ ڈرانے دمکانے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے۔ تارڑ صاحب دیکھ لیں، خواجہ آصف صاحب دیکھ لیں، رانا ثناء اللہ صاحب دیکھ لیں، وہ آئے روز کوئی نہ کوئی اس طرح کا بیان دیتے ہیں کہ جناب اب ان کا فوجی ٹرائل شروع کر دیا جائے گا، ڈرانے دمکانے کے لیے، کیونکہ ڈرے اصل میں وہ خود ہوئے ہیں۔ اب ان کو اپنا ڈر پڑ گیا ہوا ہے کہ جس طرح عالمی جو سیاست ہے وہ اس میں تبدیلی آئی ہے، جس طرح سپر پاور کی کمانڈ چینج ہوئی ہے، اور وہاں پہ جیسے ٹرمپ کارڈ چلا ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف، جس طرح علیمہ خانم نے کل بھی کہا نا کہ ٹرمپ ساڈا پیو لگدا، ٹھیک ہے کہ ہم اس سے امیدیں لگائیں، پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ نہیں دیکھ رہی، خان صاحب بھی وہاں پہ نہیں دیکھ رہے، بار بار ڈینائی کر رہے ہیں، برسٹر گور صاحب بھی بار بار ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن حکومت جو ہے ان کو اس چیز کا ڈر ہے، تو وہ بار بار یہی چیزیں چاہتے ہیں۔ لیکن کل اب سماعت ہوتی ہے تو اس میں کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں اس پہ کل سماعت کے بعد ضرور انشاءاللہ بات کریں گے۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔